Hadi hingga friend chong sengdini nalainai sini Tripura Rajya Sarkar Tripura Sarkar ni sini Onganawadi ni kormi sahayika handitai ba helper tai worker gini talangnai কয়েকটা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার প্রায় 59টা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার ni talangnai friend chong helper haike worker talangnai ajagani tamni himalaya nai de saka o jagao friend chong pura bo jaga jomarnai tamke jomarnai koitarin bising jomarnai boyos busuk qualification busuk nang abor pura sanai friend chong pura paine di video haike busiglak নাইডি তামসাকা ত্রিপুরা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সেহা নং আসুক নং ওর শাখা কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীগণ ও সহায়িকাগণ আগামী 6 মাসের মধ্যে অবসর গ্রহণ করবেন বা অপশন গ্রহণ করেছেন সেই অনুযায়ী সালেমা ও দুর্গাচমনি আরডি ব্লকের অধীন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত নিম্নলিখিত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা এর পদ খালি হয়ে যাওয়ার পর ওই সকল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা নিয়োগ করা হবে তামসাকা সালেমা ব্লক তাই দুর্গাচমনি আরডি ব্লকনি বিসিঙ্গ কয়েকটা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার বা কয়েকটা গ্রাম পঞ্চায়েতনি বিসিঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার দङ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারনি কয়েকজন অবসর থানাই তাই কয়েকজন অবসরनि পাইখা আমহাই জাগাও খালি ইনকা পদ আ জাগাও তালাंजांनाय हिन्नि साव फ्रेन्ड जं हिंगे सिनि सालेमा ताई दुर्गाचमनि जे आरडि ब्लकनि हबजांनाय रं बागै गाव बेलाखिन खबर गाहाम हिंगे जानिजा पारानि बा जानिजा विलेज एडिसि विलेज बा जानिजा पन्चायतनि केदा खबजाक अबो नायदि फ्रेन्ड जं सिनि बबो पन्चायत दं बा बबो अंगनवाड़ी सेन्टार दं नायदि सिनि पुइला एक नम्बर दं फ्रेन्ड जं सालेमा ब्लक अबो यां पुइला ब्लक दं ब्लक सालेमा ब्लक ग्राम पन्चायत बा पन्चायत हिंगे दाबबारी अंगनवाड़ी सेन्टार को फ्रेन्ड जं अंगनवाड़ी सेन्टार के कागरिया तिला अ जागानि हिंगे फ्रेन्ड जं सहायिका तालांजांनाय एकजन आरपरे सिनि 2 नम्बर दङ सालेमा ब्लक दक्षिण कचुसरा काठालबारी अ जागानि के तालांजांनाय सहायिका फ्रेन्ड जं अरनबो आरपरे सालेमा ब्लक नम बाहायनाय दक्षिण कचुसरा उत्तर कुलुबारी सेन्टार अंगनवाड़ी अ जागा हिंके वार्कार फ्रेन्ड जं वार्कार तालांजांनाय अ जागा हिंके आरपरे सिनि 4 नम्बर दङ सिम्बुकचाक आं ब्लक सालिया फ्रेन्ड जं सुरु सालिमा ब्लक सिम सायखांगानाय सिम्बुकचाक अ जागा दङ देनलालजय हालामपारा अ जागानि हिंगे कर्मी वार्कार तालांजांनाय आरपरे 5 नम्बर पश्चिम दलुसरा अ जागानि तालांजांनाय अंगनवाड़ी सेन्टार पश्चिम दलुसरा न अ जागानि के हेल्पार तालांजांनाय फ्रेन्ड जं आरपरे पूर्व दलुसरा अ जागानि तालांजांनाय पूर्णचन्द्र देबरमा पारानि फ्रेन्ड जं अ जागानि तालांजांनाय सहायिका बा हेल्पार आरपरे आशापूर्ण रुवाजापारा अंगनवाड़ी सेन्टार हिंगे दुबिसरा अ जागानि तालांजांनाय वार्कार आरपरे आशापूर्ण रुवाजापारा अ जागानि तालांनाय असिथामापारा अ जागानि तालांजांनाय हेल्पार फ्रेन्ड जं हेल्पार सिनि 8 नम्बर अमंका 8 नम्बर जों थांनाय 9 नम्बर आशापूर्ण रुवाजापारान पारा चन्द्रमोहन आशापूर्ण रुवाजापारा अमके एडिसि विलेज द फ्रेन्ड जं पन्चायत आरपरे चन्द्रमोहन पारा सेन्टारनि मुंगे चन्द्रमोहन पारा सेन्टारनि मुंगाव एकटा तालांजांनाय वार्कार फ्रेन्ड जं आरपरे बरलुटमा बाजार सेन्टार मुंगे अंगनवाड़ी सेन्टार मुंगे बरलुटमा बाजार एकटा अबंका वार्कार तालांजांनाय आरपरे नाकासीपारा न सेन्टारनि मुंगो फ्रेन्ड जं अरब तालांजांनाय वार्कार नाकासीपारा विलेज पन्चायत अबके काठालबारी अबके सेन्टार अंगनवाड़ी सेन्टार अ जागानि के तालांजांनाय सहायिका बा हेल्पार आरपरे चानकाप अमके पन्चायत पन्चायतनि चानकाप बस्ती सेन्टारनि तालांजांनाय हेल्पार या वार्कार आरपरे चानकाप पन्चायतनि कार्तिक देबरमा पारानि अंगनवाड़ी सेन्टार आरो तालांजांनाय सहायिका आरपरे मेन्डी
मेनदि आर सुकुराम गुरपारा सेन्टारनि बुमुं अन सेन्टार बुमुं मेनदि सुकुराम गुरपारा अ जागोन तलांजानाय वार्कार आपरे महारानीपुर पन्चायतनि आलिंसु पारानि सेन्टारनि तलांजानाय सहायिका बा हेल्पार महारानीपुर आरपीसी पारानि तलांजानाय सेन्टारनि तलांजानाय सहायिका अरबो आपरे महारानीपुर नम्बर विलेज हिंके बागै पन्चायत हिंके आबंगा नियार साब सेन्टारनि बुमुं हिंके अ जागोन तलांजानाय वार्कार सिनि 18 नम्बर तो सहायिका फ्रेन्ड नायदे 18 नम्बर सिनि 19 नम्बर कातालुटमा हिंके कातालुटमा कन्भार्टेड अ जायगा सेन्टारनि तलांजानाय एकटा वार्कार आरपरे शान्ति बाजार पन्चायतनि तलांजानाय भूमिहीन कलोनी अ जायगानि तलांजानाय एकटा वार्कार आरपरे शान्ति बाजार आबंगा सेन्टारनि तलांजानाय एकटा वार्कार आरपरे शान्ति बाजार इस्ट कातालुटमा सेन्टारनि तलांजानाय सहायिका फ्रेन्डसं आबंगा लाटिया बिलनि तलांजानाय सहायिका आरपरे बामनसरा जुगेश नमशूद्रपारा सेन्टारनि तलांजानाय अ जायगानि के वार्कार तलांजानाय हेल्पार तलांजानाय फ्रेन्डसं आरपरे चुलुबारी प्राण कुमार दास पारा हेल्पार वार्कार गुनि तलांजानाय आरपरे चुलुबारी पुरा दुर्गा चुमुनि ब्लकनि फायके द फ्रेन्डसं चुलुबारी मध्य चुलुबारी हेल्पार तलांजानाय आरपरे सुत सुरमा नं 3 सेन्टारनि तलांजानाय सहायिका आरपरे दुराई शिबबारी काइमासरा सेन्टारनि तलांजानाय सहायिका आरपरे मानिक बान्दार मयनाबारी अ जायगानि तलांजानाय मयनाबारी सेन्टारनि तलांजानाय सहायिका आरपरे मानिक बान्दार कान्दिग्राम सेन्टारनि तलांजानाय वार्कार आरपरे सिनि नेक्स्ट नायदि मानिक बान्दार पन्चायत इस्ट मानिक बान्दार जागोन तलांजानाय सहायिका श्रीरामपुर बुद्धमोहन देबरमा पारा अ जागोन तलांजानाय सहायिका आरपरे श्रीरामपुर तैरुमसरा अ जायगानि वार्कार हेल्पार गुनि तलांजानाय सेमरायसरा दुराई बिद्याचरण पारा अ जायगानि तलांजानाय सहायिका हारेरखुल्ला कलासरी 1 नंनि तलांजानाय सहायिका कलासरी नं 3 अंगनवाड़ी सेन्टारनि तलांजानाय वार्कार आरपरे कलासरी एससी नं 2 नि तलांजानाय वार्कार दक्षिण कलासरी तलांजानाय कानालाल सेन्टारनि एकटा वार्कार दक्षिण कलासरी एससी तलांजानाय एससी नं 3 नि तलांजानाय सेन्टारनि तलांजानाय सहायिका फ्रेन्डसं आरपरे कलासरी नं 1 अंगनवाड़ी सेन्टारनि तलांजानाय 2टा तलांजानाय वार्कार हेल्पार मायासरी पन्चायतनि नन्दलाल देबरमा पारानि तलांजानाय सेन्टारनि तलांजानाय सहायिका आरपरे पश्चिम लाम्बुसरा मधुकन्द पारा सेन्टारनि तलांजानाय सहायिका आरपरे पश्चिम लाम्बुसरा शब्दकर पारानि तलांजानाय वार्कार आरपरे सिनि पश्चिम कुसाइनाला मेथिर मिया सेन्टारनि तलांजानाय फ्रेन्डसं वार्कार एकटा सिन नायटं दे टेब दंख पुराय 59टा आरपरे सिनि पश्चिम लाम्बुसरा मधुकन्द अफ सागाना आरपरे पश्चिम लाम्बुसरा शब्दकर पारा अरनि तलांनाय वार्कार आरपरे पश्चिम कुचाइनाला अफ सागा मेथिर मिया अम साजाका वार्कार एकटा आर सिनि हालहुली लालसरी सेन्टारनि तलांजांनाय वार्कार आरपरे हालहुली रिकिएसन पारा तलांजांनाय वार्कार एकटा बालिगाव पन्चायतनि गंगानगर वेस्ट सेन्टारनि एकटा नुवागाव सेन्टारनि न
talangjangnaय ekta worker talangjangnaय Nuagaon Ponche ni Nuagaon BAP center ni talangjangnaय Sohayika arpore Mohanpur Malia BAP center ni talangjangnaय Sohayika Mohanpur Tingoria para center ni Tingoria center ni talangjangnaय worker arpore Halhali Rameshwar Singh para ni talangjangnaय worker Halhali Nagful center ni talangjangnaय worker ekta arpore Halhali Ponche ni Jamini Kanto center ni talangjangnaय ekta arpore Uttor Halhali Krishnanagar nong 1 ni talangjangnaय Sohayika ekta naide arpore Uttor Halhali Obini Mohan para ni talangjangnaय ekta worker arpore Mohabir Nuton Bagan ni center ni talangjangnaय ekta worker Devisora Dokhin Devisora center ni talangjangnaय Sohayika ekta arpore Purbo Lambusora Sadukbari ni talangjangnaय Sohayika ekta Ike friends total 60 ta Anganwadi center ni talangjangnaय hingke total post tongo ba vacancy tongo 64 ta tongo friends 64 ta hingke obo saburimanya friends o jaga sajak tongo purano naide sabane kahamke নাইটি উক্ত কেন্দ্রগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বা সহকর্মী হিসাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক এলাকার বিবাহিত মহিলা ও বিধবা মহিলাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আগামী 16 সেপ্টেম্বর থেকে 25 সেপ্টেম্বর বিশিং রিমানায় ছুটির দিন বাদে যেসিনি সাখরকারি অফিস মানে ICDS বলগটঙ্গ ICDS অফিস আজাগো থাঙ্গি জমা মারনাय नराव 16 तारिख निसिमै 25 तारिख ni bisingo sabo rimana hingga kaijak beurai tai randi beurai aba heroksimi rimana friendsong siglarok rimanya hingga bini 11 ta nisimi 4 ta jora receive khaljangnai friendsong arpore joigota ba sorta boli tamo nangnai sini puila sohayika rongni bagui ba helper rongni bagui friendsong 18 বছর থেকে 45 বছর নাংনাই কাইজাক তাই রান্দিফান নাংনাই আপরে তপশিলি জাতি বা উপজাতি দিবাঙ্গদের বরং হিঙ্গাঙ্গা SC ST রং বাগে হিঙ্গাকে 5 বছর মানাই অগ্রাধিকার মানাই বয়স নিবাগে মহিলা প্রার্থী অবশ্যই নির্দিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এলাকা গ্রাম পঞ্চায়েত বা এডিসি পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে বা জেরনাই ব্যক্তি নিজনি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারনি এরিয়ানি বরক বা পঞ্চায়েত বিসিংনি বরক না নাंनाय অন্য পঞ্চায়েতনি রুফাইমাया ফিরেনচং ও জাগাও ইগা বসু কোয়ালিফিকেশন নানকে 8 পাস না नांनाय ফিরেনচং ছয় গান বাগে একজন প্রার্থী খরকসা বরক নিজনি পঞ্চায়েত গোबां मानसिफोर दंथों गानानि गिनि दंथों कायसे सेन्टारनि बारा रिमाया ফিরেনচং ইগা सिने नेक्स्ट दंग ওয়ার্কারनि বাগে বা কর্মীরং বাগে অম্বা 18 থেকে 45 বছর বিবাহিত তাই বিধবা মহিলা নাংনাম্বা SC ST হিংকায় 5 বছর আর পরে মহিলা অবশ্যই গ্রাম পঞ্চায়েত এরিয়া নিবা নিজনি এরিয়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নি বিসিং নাংনাय আপরে অবকে কোয়ালিফিকেশন নাইনাय মাধ্যমিক পাস ফ্রেন্ডসং আপরে কাইসা নিবারা রিমিয়া গানা গিনি পান তংই জংথং কাইসা নিবারা রিমিয়া ফ্রেন্ডসং গতাম সাকর ইসুক মহিলা প্রার্থীগণ উপরে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে তারিখনি বিসিঙ্গ কাইসা ফর্ম না হইনায় শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র ও তারিখে মানে শিক্ষানি নিনে মাধ্যমিক পাসনি সার্টিফিকেট বা মার্কশিট এডমিট দক্তলাঙ্গে তাই তামো PRTC ST তাই ভোটার আই কার্ড তাই বয়সের প্রমাণপত্র তহংকে রেডি আমাকে রইনায় ফটো 2 কপি তলাঙ্গে CDPO অফিস জমারা দে ফ্রেন্ডসং ni tarik ni bisingo ngake oboni interview ni date ngangke ulo rojangnai friendsong norok bidu nai jongdi tebo ani channel sakbar khaidi oboni date dok thangke ang nongori nai logino ngake friendsong tini ni bagi asungno jotno teisa hain hai hambai